Good morning mga idol. Let's go and unahin na natin ang ating mga hugasin ngayong araw na ito. Chares! Bulol-bulol man akong magtagalog. Noon na nga sabuta lang ginaninyo ng akong Tagalog. Bitaw guys. So kinahanglan ato ang ato ang mga lihupon kay daghan kay kong lihupon for today's video. Kumusta mga madi? Nahanap ko dire nagsaba-saba o nagtagaw-taw o sa dili ganahan maminaw hala scroll up scroll down mga madi. Wala tamo pusa. Chares. So mauni ang literal nga inahan sa balay no. So mauni ako ang gusto unta nga kinabuhi kanang naara ko sa balay kay stay at home nanay man ko in your dreams. Bitaw mga madi, akong suliton ang panahon nga naa pa ko dire sa ako ang pamilya gapundo kay wala pa ko nagtrabaho balik sa syudad kay I am a working mom. So in my dreams ra usa ko kapag kakaron mga madi ha. Pasagdailan sa ko mga guys. In my dreams usa ko karon nga magstay at home nanay sa dito ko mobalik sa syudad. So ako ning gipangandoy unta nga manormal man ako siging giingon sa ko ang love no nga manormal unta ang ako ang life like the other mom she's out there nga naa sa balay nagatiman sa panimalay nagatiman sa amahan ang amahan giatiman no Chares. So nagatiman sa mga anak o sa iyang pamilya sa iyang banay. So kay dili pa man nato mabuhat sa pagkakaroon mga madi hunhun o tagaan tao oportunidad sa Ginoo nga mapundo na gitag balay. Why not coconut? So mga mari, mo na ako ang first nga gihimo kay humana naman ko sa pagtiman sa ko ang mga anak kanihang buntag ngadto na sila sa eskwelahan unya si Lablab namasahiya raw na siya. So ako mabilin permi diri sa balay as a typical mom. So kana hugasan pa more. So daghan kasi ng hugasan marami gakumbira kay sa maning atong mga anak nga tagsa kagamit sa baso alabutang dayon sa hugasan din kuha na pug balik mga sitohon. Hindi finish na. So humana to ani og hugas ari na pudtas mga kalat nila nga gipambiyaan so daghan kay sa raming mga wire diri mga madi kay wa pagin may kapawiring ani nga mo ang gamay payag kay wa magitay budget ani. So mo ni daghang wire nga mo ang kuan diri extension wire kay para mag-charge sa cellphone dito sa mga bata magabi and all. So magsilhig na ta diri sa tuang kuan sa sulod mga kay before ko mo washing ako sang panglipihan usa ni ginagmay. Ginagmay ra kana rang ato makita dili sa atong mga kilid-kilid niya sa suok-suok yun kay mag habwa naman puntaan ang mga gamit dira sa. So ginagmay ra usa ni ato ang silig-silhig kunuhay dire arong ingnon. So bitaw mga madi mao ni ang typical nga mama no sa mga mom she's out there. So kanang bitaw makita nako sa eskwelahan nga mga mama sa eskwelahan nga magpundo. Sus makahuna-huna jud ko nga giunsa ka na nila pag magic food ang ilahang mga buhaton sa balay kay ang tinud anay mga madi ang trabahoon sa inahan sa balay walay kahumanon ug dili ra ba jud counted sa mga mata sa ato ang mga bana. Say nakarelate ha tinuod dili bitaw mga madi usahay sa kay kaning mga trabahoon sa balay dili nila ma-counted as trabaho kay ug pangutan-on gani inang mga bana din ha anang ilang mga asawa nga nahabilin sa balay ug pangutan-og unsay trabaho silang asawa mingon din wala may trabaho kong asawa naras balay. Huy wa ka kuya pi manoy tan-awa ning trabaho nun sa panimalay walay kahumanon manglaba manglimpyo magluto tanan unya dili counted sa ilahang pananaw. Sili ang mata kung wala ka kita sa imong trabaho nun beta mo bitaw na kalabinan nga mga parultion sa ubang mga bana nga ilang mga asawa na sa balay no. Huy tagay sa na ninyo importansya ang inyong mga asawa mga may guys kay dili jud siya lalim guys
magbuko-buko, magtuwad-tuwad, magtulot sa kilid ta sa ato ang mga lihokon. Ang humanananay ko o panglimpyo sa sulod o diri na po dayta sa gawas. Kay nisiga naman ang haring adlaw nindot ng palibot mo guys. Oh, nindot istanan gyud ang palibot o green ang ato ang mga surroundings. Oh, dagko na kay sanan ang biga sa hindi tanong sa ko ang lablab no. So ako nang gilimpyuhan ang motokaran kay mauni ang butanganan sa mong motor. So kani guys, laban lang kita ani mga madi. Mao na pud ni ang ako ang sunod buhaton ang amo ang mga labhunon tan-awar ko ni. So gipangkuaan na sad nako og changing of kuan na sad mga madi ang mga bed sheets kani duha ka po kang evening nga comforter. So muna mag washing na sad ta karon sa ato ang mga bed sheets and mga sinina nila. So kay naamang ko dahil sa balay, lipay kay asanan ang akong mga sakop mga may guys, kay dili sila makatrabaho aning mga ginagmay nga trabaho una. Pero mao biya ni awayan sa mga managsuon kalabinan, di ba? Kay magtuklod-tuklod kinsay mang laba, kinsay mang limpyo, kinsay mang kinsay mo trabaho ani tanan.